40 साल तक जिन लोगों ने मेरे नबी को सादिक माना, लकब पड़ गया था लकब। कोई बंदा मेरे नबी को नाम लेके नहीं बुलाता था। आप किसी सड़क से गुजरते तो कोई कहता वो मोहम्मद जा रहे हैं, कोई नहीं कहता। नाम लेके कोई नहीं बुलाता था। जब मेरे आका मक्के की गलियों चौराहों सड़कों पे आते तो देखने वाले कहते वो सादिक जा रहा है, वो अमीन जा रहा है। 40 साल सादिक माना, अमीन माना, बाप दादे से ज्यादा मोहतरम माना, बच्चों से ज्यादा प्यार किया। मेरे नबी ने नबूवत मिलने के बाद क्या कह दिया था जी, कि यूं ही वो बात मेरे नबी की ज़बान मुकद्दस से बाहर निकली तो पत्थरों की बारिश हो गई। पहला पत्थर किसने मारा था? क्यों नहीं बोलते हो? अबू लहब। किसने? सका चचा भी ते गवाठी भी। उस दे मकान दी दीवार ते मेरे आका दे मकान दी दीवार सांझी है। चाचा भी सांझी भी। मेरे नबी दी विलादत ते खुशी भी मनाई। मनाई या नहीं मनाई? इंज नहीं मनाई जिन्हें तुसा मनाई। उस लौंडी आजाद करके मनाई। जिस लौंडी ने आके कहा ना तेरे मरहूम भाई के घर में बेटा पैदा हुआ है, उसने कहा जो तू सच कहती है तो मैंने तुझे आजाद कर दी। विलादत पे खुशी मनाता है। मेरे आका के पैगाम को बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज पैगाम उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। वो जो मेरे नबी की दावत थी वो उससे बर्दाश्त नहीं हुई। पत्थर भी मारा, बद्दुआ भी दी। ये कोई खुशाब ते मियां अली ते भक्कर दे रहण वाले बंदे बैठे हो, पलूता कढ़िया। के कढ़िया? पलूता कढ़िया। तब्बन लका साइरल यौम अलिहाजा दाऊतना। मेरी जबान इजाजत नहीं देती मैं इसका तर्जुमा करूं जो उसने जुमला मेरे नबी के बारे में कहा था, तब्बन लका साइरल यौम, तेरा सारा दिन बर्बाद हो जाए। इस वास्ते बुलाया ही, इस मसले के लिए तूने बुलाया था। मेरे नबी परेशान खड़े। 40 साल इज्जत देखी थी, एहतराम देखा था, लोग कहते थे सादिक है, अमीन है। आज अचानक 1 मिनट के बाद पत्थरों की बारिश है, बद्दुआएं हैं, पलूते ते मारन वाला सका चाचा। मेरे आका परेशान हुए ना, अल्लाह ने फरमाया मेरा सोना तू जवाब नहीं देना, इसनू तू जवाब नहीं देना। तेरे और मेरे दरमियान मुआहदा हो गया है। फर्श पे तूने मेरा गिला बर्दाश्त नहीं करना, अर्श पे मैंने तेरा गिला बर्दाश्त नहीं। इसनू जवाब मैं देना, इसनू जवाब मैं देना। अल्लाह ने वही लफ्ज़ के मुंह पे मारा, तब्बत यदा। उसने क्या कहा था? तब्बन लका साइरल यौम। मेरे रब ने वही लफ्ज़ के मुंह पे मारा, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब मा अगना अन्हो मालुहु व मा कसब। हूँ तो अरबी आंदी नहीं तो किस्से कहानियां लोग सुनाते हैं, मौजू बातें सुनाते हैं, ख्वाब दियाँ गल्लां तो सुनाते रहते हैं। मैं तर्जमा करूँ तो आप हैरान हो जाए। अल्लाह ने कहा मागना अन हो, नहीं काम आया उससे, उस दे काम नहीं आया। मालूहू वमा कसबा, ते जड़ी उस कमाई कीती ते जड़ियां नेकियां कीतियां कोई शय भी कम। ये तुम्हें सुनाते रहते हैं भाई एक उंगली उसकी जहन्नम तू बची हुई है। और कुरान क्या कहता है? मा अगना अन हो मालूहू
جو پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہو، ہمارے بچے بیٹھے ہیں، ذرا منع کرو تبت یدا، یدا میں نا ایک ہاتھ ہوتا ید، اتنے کہ یدا میں نا دونوں ہاتھ. یہ جڑا چیما کالونی ہے نا، اس علاقے چ 2 ہاتھ 9 انگلیاں ہوندیاں، 9 ہوندیاں، 10 ہوندیاں، ایک تو بچی ہوئی نہیں. تمہیں یہ سناتے رہتے ہیں علماء قرآن کی یہ واضح آیت چھوڑ کے. تبت یدا، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ کے جہنم میں چلے جائیں جن ہتھاں نال تو میرے نبی نو پتھر مارے. صادق کہنے والے، 40 سال صادق کہنے والے، اچانک میرے نبی نے پیغام سنایا، اچانک بساط ہی الٹ گئی. ایک طرف سے آواز آئی انت کذاب. کذاب کا کیا میں کس کو کہا جا رہا ہے؟ کیوں؟ کیا کہہ دیا تھا میرے نبی نے؟ انت کذاب، کذاب ہے کذاب. کہتے ہیں کہ یہاں اعلان ہوا ہے بھئی آج جو درس ہوگا یہ شان صدیق اکبر پہ ہوگا. لیکن چلو مجھے پھر اور موضوع میرے ذمہ لگا دیا گیا. شان صدیق اکبر پہ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اسی ضمن میں کہنا چاہتا ہوں. آپ کی توجہ ہے تو پھر کہوں. موبائل بھی بند کرو تو میرے پاس توجہ بھی کرو، توجہ میری طرف ذرا رکھو. ہے توجہ آپ کی؟ کوئی مجھے کذاب کہے، کوئی آپ کے خطیب کو کذاب اور جھوٹا کہے، کتنی تکلیف ہوگی، ذہنی اذیت ہوگی. اور وہاں کذاب اس شخصیت کو کہا جا رہا ہے جس کا ماننے والا بھی صدیق اکبر کہلایا کرتا ہے، جس کا کلمہ پڑھنے والا بھی صدیق اکبر ہو جاتا ہے، جس کے ماننے والوں کو قرآن کہتا ہے اولئک ھم الصادقون، اولئک ھم المفلحون. یہ تو آیت تو آندی ہونی، یہ بھی آیت تو نہیں آندی. پڑھو اولئک علی ھدی من ربہم، پڑھو پڑھو شاباش. یہی لوگ ہیں، یہی لوگ ہیں. آیت آپ نے پڑھی ہے، ترجمہ میں کر دیتا ہوں. یہی لوگ ہیں اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر، یہی لوگ ہیں. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور قیامت کے دن کامیاب ہونے والے بھی یہی لوگ ہیں. جب یہ آیت اتر رہی تھی میرے نبی پر، میں تھا، آپ کے خطیب صاحب تھے، آپ تھے، علماء دیوبند، علماء بریلی، علماء اہل حدیث، بولو، امام اعظم امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، امام بخاری، امام مسلم، ترمذی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، با یزید بستامی، معین الدین چشتی، علی حجویری، سلطان باہو. بولو بولو. جب یہ آیت اتر رہی تھی تو یہ لوگ تھے؟ نہیں تھے. جب یہ آیت اتر رہی تھی تو میرے نبی کے صحابہ تھے. پھر ثانوی سمجھا، ثانوی مطمئن کر، یہ رب کس کو کہہ رہا ہے؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم ال. اے اللہ ابو جہل نو آکھ رہا ہے، اے اللہ مکے دے مشرکاں نو آکھ رہا ہے، اے اللہ مدینے دے منافقاں نو آکھ رہا، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم ال. جس کا ماننے والا بھی صدیق اکبر کہلاتا ہے، اور جس کے ماننے والوں کو قرآن کہتا ہے اولئک ھم الصادقون. وہ سارے کون تھے؟ سچے. ایک اور آواز اٹھی، انت مجنون. کوئی مجھے
गली चलते पागल कहे, कितनी तकलीफ होगी। और यहां मजनून किसको कहा जा रहा है? दुनिया के सारे अक्लमंद उसके पांव के तलवे का भी मुकाबला नहीं कर। मेरे नबी से बढ़ के साहिब हिकमत कौन? मेरे नबी से बढ़ के अक्लमंद कौन है? लेकिन कहने वालों ने कहा अंता मजनून, मजनून है। परेशान तो होते थे ना मेरे नबी, भाई मेरे नाल की बन गया। फिर अल्लाह ने कुरान उतारा, नून वल कलम वमा यस्तरून वमा अंता बिनेमत रब्बिका बिमजनून। खुदा दी कसम, तसल्ली देने दा मजा ही आ गया। मेरे रब ने जब तसल्ली दी ना मेरे नबी को, मजा ही आ। अल्लाह ने कहा मुझे कलम की कसम है, और जो कुछ वो लिखने वाले लिखते हैं ना, मुझे उसकी कसम है। मैं दो कस्में उठा के तुझे यकीन दिलाता हूं, मेरे पैगंबर तू मजनून नहीं है। ये मैंने पूरा माना नहीं की, जानबूझ के नहीं की। बेनेमत रब्बिक का मैंने माना छोड़ दिए। मजा उसी में, उस तसल्ली देने में जो मेरे रब ने दलील दी है ना, मजा उसी में। वो बेनेमत रब्बिक का मैं जो माना करूंगा फिर आपको लुत्फ आएगा। अल्लाह कहते हैं मैं दो कस्में उठा के तुझे यकीन दिलाता हूं कि मेरे पैगंबर तू मजनून नहीं। उसकी दलील ये है, हमने तुझे कुरान जैसी किताब दी है। कुरान हम मजनूनों को दिया करते हैं। अल्लाह ने साथ दलील भी दी। हमने आपके सर पे नबूवत का ताज रखा है, नबूवत हम मजनूनों को दिया करते हैं। हमने आपको बेशुमार मोइज़े दिए हैं, मोइज़े हम मजनूनों को दिया करते हैं। एक तीसरी आवाज आई, शायर है, शेर व शायरी करता रहता है। एक चौथी आवाज आई, जादूगर है। किसको कहा जा रहा है? क्या कह दिया था मेरे नबी? क्या मनवाना चाहता था मेरा नबी? क्या पैगाम था मेरे नबी का? क्या दावत थी मेरे नबी की कि सारी मुखाल लोगों को बाकी बातें याद रह गई। तुम भी खुश होते रहते हो, खतीब बयान भी करते रहते हैं, मेरे नबी के हुस्न को बयान करते हैं, मेरे नबी के जमाल को बयान करते हैं। जुल्फ़ें बड़ी खूबसूरत थीं, आंखें बड़ी खूबसूरत थीं, होंठ बड़े खूबसूरत थे, पाँव के तलवे बड़े खूबसूरत थे, हाथ की हथेलियाँ बड़ी खूबसूरत थीं। बयान करते रहते हैं खतीब, और इसी पर अपनी तकरीर ख़त्म कर देते हैं। मैं हुस्न का इनकारी नहीं हूँ, खुदा गवाह है, मैं हुस्न का इनकारी नहीं हूँ। मेरा नबी हसीनों में आसन है, जमीलों में अजमल है। मेरे नबी के होंठ इतने नरमो नाजिक थे कि अगर मैं उन्हें गुलाब की पंखड़ी के साथ तशबीह दे दूं ना, खुदा दी कसम है मेरे नबी दे होठा दी तौहीन हो जाए। गुलाब की पंखड़ी उसका मुकाबला कैसे करे? रात की स्याही मेरे नबी की जुल्फों का मुकाबला कैसे करे? अंबर और कस्तूरी मेरे नबी के पसीने का मुकाबला कैसे करेगी? हुस्न का इनकार नहीं है, मेरा नबी सबसे बढ़ के हसीन है, सबसे बढ़ के जमील है। आपसे बढ़ के हसीन कोई नहीं है, आपसे बढ़ के जमील कोई नहीं है। लेकिन जितने पढ़े लिखे लोग बैठे हो, खुदा के लिए खुदा लगती बात कहो। तुमने अपनी कब्र में जाना है, मैंने अपनी कब्र में जाना है। जब मेरे नबी को नबूवत नहीं मिली थी, उस वक्त हसीन कोई नहीं थे। हुस्न तो उस वक्त भी था, जमाल उस वक्त भी था, जुल्फें उस वक्त भी खूबसूरत थीं, होंठ उस वक्त भी खूबसूरत थे, आंखें उस वक्त भी खूबसूरत थीं, सादिक उस वक्त भी थे, अमीन उस वक्त भी थे, हयादार उस वक्त भी थे। नबूवत के मिलने से पहले, अशरफ साहब ये जो मैं जुमला कह रहा हूं बड़ा कीमती जुमला कहना चाहता हूं और पढ़े लिखे लोगों से कहना चाहता हूं। ये सारी खूबियां मेरे नबी में मौजूद,
حسن بھی، جمال بھی، سخاوت بھی، صداقت بھی، امانت بھی، شرافت بھی، حیا بھی، یہ ساری خوبیاں نبوت کے ملنے سے پہلے آپ کے وجود میں موجود ہیں، لیکن مکے سے باہر کوئی بندہ میرے نبی کا نام بھی نہیں جانتا۔ نہ جدے والے جانتے ہیں، نہ طائف والے جانتے ہیں، نہ مصر والے جانتے ہیں، نہ حبشے والے جانتے ہیں کہ مکے میں کوئی بندہ ہوتا ہے، عبد المطلب کا پوتا ہے، بڑا خوبصورت ہے، کوئی بھی میرے نبی کا نام نہیں جانتا تھا۔ پھر نبوت کے ملنے کے بعد جب قرآن اترا اور میرے نبی نے پیغام سنانا شروع کیا تو پھر فرش تو فرش رہ گیا، میرے نبی کے نام کی دھومیں عرش پہ بھی مچ گئی تھی۔ آج ہمارا خطیب وہ حصہ نہیں سنانا چاہتا، حسن والا حصہ سنائے گا آپ کو، اور وہ حصہ جہاں سے نبوت ملی آپ کو، قرآن اترنا شروع ہوا، میرے نبی نے قرآن سنانا شروع کیا، پیغام دینا شروع کیا، اس سے نکل جائیں گے۔ کیوں؟ اپنے بنائے ہوئے کئی بت ڈھانے پڑتے ہیں۔ میرے نبی نے جو پیغام دیا تھا لا الہ الا اللہ،